دونك من بعد ما شفنا كيفاش غنديرو ناخدو التيتر، ناخدو لو لien vers la page ديال هذاك لو بوست. دابا نحاولو نشوفو كيفاش نقدرو نزيدو باغ اكزومبل هاد لي زيماج كون ايسي، لي زيماج ديال لي recruteurs بين لي زونتربريز كي ريكروت يبانو حتى هما عندنا في لا ليست ديال لي جوب. Alors pour ce faire, je vais dire donc on va arrêter le débogage. De la même manière كيما خدينا link من donc خدينا href. Donc href خديناها donc comme attribut من واحد l'élément واحد الايتم. Donc de la même manière غناخدو au lieu باش ناخدو href غناخدو source src parce que on va travailler sur غنخدمو على des images. Alors de la même manière غنكتبو تقريبا نفس le même code ديال لو lien غنديروه بالنسبة l'image. Donc string image هنايا on concatène مع هذا parce que le lien ou bien la source اللي كتعطينا une source qui n'est pas complète, une source absolue, le chemin absolu ديال l'élément. Donc il n'est pas complet. ainsi خصنا نزيدو ضروري نبريفيكسيو بهاد le lien هذا. Donc qu'est-ce qu'on a fait؟ خدينا الايتم بقينا كندوزو shield node c'est-à-dire fils par fils حتى كنوصلو لهداك اللي عندنا فيه AMG parce qu'on travaille sur des images donc غنقلبو على لا باليز AMG image. ومن هذيك لا باليز AMG qu'est-ce qu'on doit récupérer؟ غناخدو le src l'attribut source. Donc c'est ce qu'on a fait. هنايا pour le job on a ajouté la propriété سميناها image qui va contenir avec le lien ديال l'image اللي غنافيشيو في la liste ديال les éléments. Donc غنزيدو هنايا donc image attribut image il va recevoir img هاد le lien ou bien هاد la chaîne de caractères اللي غنحطو فيها le lien vers l'image. Alors هنايا في la vue غنزيدو pour qu'il nous affiche encore une autre colonne, غنزيدو par exemple au début th et on va l'appeler job company par exemple. C'est-à-dire l'image حطنا غير l'image ديال le recruteur ديال هذاك le poste. وغنزيدو هنايا واحد un td pour mettre donc ajouter une ligne في البادي tbody البادي ديال التيبل غنزيدو فيها une image donc img. هاد الامج on doit préciser la source بالنسبه لينا غتكون هي هذيك لا source بيان هذيك لو لين اللي جبنا هنايا من هاد لو لين c'est-à-dire هاد الامج. donc c'est-à-dire غناخدو image من le modèle ديالنا اللي هو jobs. donc on va mettre ici le source item dot image. غنزيدو هنايا ان بتي كود ديال CSS juste pour باش يكون لافيشاج مزيان شويه. دونك مثلا في الويدث غنحطولو 70 بيكسل او في الهيتس غنحطولو واحد 70 باغ اكزومبل aussi بيكسل. سي كيسيون ديال لافيشاج وصافي. دونك غنافيشيو جوب كومباني جوب تايتل لينك وهنايا غنافيشيو ليماج غنافيشيو لو تيتر ديال لو بوست وغنافيشيو من بعد لو لين فيغ هذاك لو ديتاي ديال لو بوست. on va tester هاد لي زيليمون هادو. دونك هنايا puisque on a travaillé sur un seul lien هنا تقدروا تزيدوا بزاف ديال لي ليان بحال كيما درنا بالنسبه لهاد
recruit.com تقدروا ديروا بزاف ديال لي سيت d'emploi bien لي سيت اللي غتاخدوا منهم المعلومات ديالكم. دونك فوالا ها هما لي زيماج ou bien la liste ديال لي بوست بلي زيماج ديالهم بلو تيتر بالديتاي. نزيدو un petit peu هنايا de CSS. donc la classe ici la classe text center وكي نسونطر هذاك لو تكست. voilà la même manière les TD les TD. alors c'est bon, je pense que c'est bon. On rafraîchit la page. Voilà, c'est bon. donc on a centré tout simplement ces questions d'affichage. Et vous pouvez ajouter bien sûr d'autres critères, d'autres styles pour que l'affichage soit plus lisible que celui qu'on a fait. Donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement une introduction, ou bien un résumé à la web scraping en utilisant la technologie ASP.NET MVC. bien sûr غتلقاو بزاف ديال لي توتوريال بزاف ديال la documentation surtout web scraping en utilisant Python, Java, PHP, بزاف ديال les langages on l'utilise pour récupérer le contenu à partir من واحد la source اللي هي une page HTML qu'on utilise comme source de données. كنلعبوا على les balises ديالها, كناخدو من دوك les balises les éléments dont on a besoin. donc les éléments اللي غنحتاجو كاملين كناخدوهم à partir من دوك les balises, soit le texte, soit les images, soit etc. d'accord. donc هنايا bien sûr pour هاد le projet هذا on peut l'améliorer en ajoutant واحد le bouton ou bien une barre de recherche multicritères par exemple. مثلا نزيدو هنايا les domaines. بغيت نقلب انايا على le domaine de l'IT مثلا, بغيت نقلب على des mots précis etc. donc نقدروا ولا une compagnie واحد la société donnée بالسميه ديالها, دونك نقدروا نزيدوا une recherche multicritère. l'essentiel c'est que خصنا نعرفوا شنو هما la source de données ديالنا, شنو هما les sites اللي غناخدو منهم l'information, ou peut-être penser à alimenter une base de données à partir من هادشي. يعني تنقلب تنبحث, donc une fois que je fais la recherche j'alimente واحد la base de données, كنعمر la base de données ديالي. donc il y a beaucoup de choses à faire في هاد le sens.